Haino Hairel Malkhungbai Pherejagwi Thwikha Khoroksa Chakra binimung Manmohan Sarkar Patimung Telamara Thanani Maigonga Amsayo Patimungni Koktoma Mankahan Keno Patimung Thayo Thang Shogika JRP Thanani Police Fashal Funga Tolani Shimi Karimgans Tangnai Demonstran Malkhungbai Pherejagwi Thwikha Manmohan Sarkar Mungoi Khoroksa Chakra Umar Bisis Nichiba Patimung Telamara Thanani Maigonga Amsayo Patimung Nati Koktomani Bisingtip Shaman Ka O Chakra ni Tong Thai Patimung Thai Kanan Hanai Abai Patimung Koktoma Mankan Geno Patimung Thai Thang Shogika JRP Thanani Police কি হইছে এবং কোন সময় হইছে মানে এনা বড় ওই এবারে বড় বাড়িতে তুলছে মানে অরেঞ্জ সাইডে মু মানে ক্রসিং করতে গিয়ে অনে মেরে অনে আপনি কোন কি দাওতাম না নাম কি জানেন এটা মনমোহন সরকার বয়স কি রকম বয়স মনে করেন 70 75 আপনার কি হয় আমার সাকেত কাহা মেলা বাত আরে মায়ঙ্গা কি হইছে ঘটনা ঘটনাটা আমি তো জানি না আমি তো হঠাৎ করে বাইর থেকে শুনি রেলে ফোর্সের লোক কইতাছে যে একজন বয়স্ক লোক আয়া তো দেখলাম যে এখানের লোক হই চিনেন নি দিলে চিনি নামটাম মনা বিশ্বাস কোন সময় ঘটনাটা ঘটনাটা হয়েছে 8টা রেল ডিমুতে কখন কটা বাজে তখন তো প্রায় 9:30 প্রায় 1 ঘন্টার উপরে গেছে এখান থেকে এখানে ট্রাফিক আইতে গিয়ে এত সময় লাগে কত দূরত্ব ভ্যান স্টেশন এখান থেকে হাইটটা গেলে দূরে গেলে 15 मिनट ये तो हमको मालूम नहीं है आप लोग पता है कब चला हमको ब्रिज में टाइट दे रहे थे तो वही मतलब कि पब्लिक इधर से गया तो वही बताया कि उधर में रन ओवर हुआ है वही हम यहाँ आकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये कौन सा गाड़ी था वो डीमो था लग रहा है किधर से किधर जा रहा था अब ये भी नहीं बताएंगे कि इधर से मारा है कि इधर से मारा है इधर से मारा है डेमो जो है ना वो तो इधर से आता है Patimung Rege JRP Thanani Police Roni Faising Kashaka Kokshil Samong Tamani Hunmale Aba Haigel Har Patimung Kalai Thimani Koktoma Mamani Yaklo Fano Patimung Thaya Dakri Thang Shogilia Hanai Patimung Kitinge Amsekanang Nuksaka Frakafla Telamrani Simi Harmony Koktum Chini Khorang